like, share, subscribe and press the bell icon for ऊंची आवाज इंडिया। नाजरीन, ऊंची आवाज़ इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान इब्राहिम नफीस। आज जगह जगह अक़लियतों और बिलखुसूस मुसलमानों को निशाना बनाने की रिवायतें आम होती जा रही हैं। और एक दौर वो होता था कि जहां कहीं हमला हो जाता या कहीं अक़लियतों को निशाना बनाने की रिवायतें चल पड़ती तो कहीं ना कहीं माफ़ी तलाफ़ी का सिलसिला चलता, इंक्वायरियाँ होती और फिर उस पर कुछ एक्शन की बातें होती थीं। लेकिन इन दिनों ट्रेंड चेंज हो गया है और अक़लियतों पर मज़ालिम का सिलसिला और ख़ुसूसन जब निशाना बनाने की बातें आती हैं तो पेशगी तौर पर पहले ही वार्निंग दी जाती है, धमकी आमीज़ कॉल्स किए जाते हैं, बयानात जारी किए जाते हैं और फिर उसके बाद अक़लियतों को निशाना बनाने की रिवायतें चल पड़ती हैं। लेकिन अफसोस कि इस खुसूस में ना कहीं से कोई आवाज़ उठती है, ना उस पर कोई रिएक्शन नज़र आता है। लेकिन खुशकिस्मती कि मिल्लत का एक मोतबर नाम इस खुसूस में पहल करता है और अक़लियतों पर होने वाले मज़ालिम पर हमेशा आवाज़ उठाने की रिवायत अपनाने वाली शख्सियत मोहतरम सीएम इब्राहिम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो इस खुसूस में आज अपनी आवाज़ बुलंद करते हुए अपने ख़यालात का इजहार किया है। जानते हैं मोहतरम सीएम इब्राहिम साहब से। जी सर, अभी हाल ही में गदक के करीब एक खुसूसन मुस्लिम नौजवान को निशाना बनाया गया और उसकी जान तक लेने की कोशिशें हुई हैं। क्या डिमांड रहेगा और क्या कहना चाहेंगे सर इस खुसूस में आप? देखिए, फ़ौरन जैसे ही ये हालात मालूम हुआ, फ़ौरन जो है डीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रताप रेड्डी से मेरी बातचीत हुई और वहाँ के अंजुमन के चेयरमैन पठान, नरगुन के अंजुमन के चेयरमैन जो है उनसे बातचीत हुई। 18 साल का बच्चा था। हालांकि ये इंसिडेंट होने के 4 दिन पहले पब्लिक मीटिंग करके फ़िरक़ा परस्त ताकतें वार्निंग दिए थे, अगर पुलिस उसी वक्त उनको अगर गिरफ़्तार करती तो उस 18 साल बच्चे की जान नहीं जाती, वो शहीद नहीं होता। लेकिन वो शहीद हुआ इनकी बेफहमी की वजह से। शहीद होने के बाद खैर अब गिरफ्तारियाँ शुरू किए हैं, लेकिन एक जान तो गई, दूसरा बच्चा सीरियस है। तो गवर्नमेंट से हमारा मुतालिबा है फ़ौरन 10 लाख रुपए कंपनसेशन दें और ऐसी वारदातें ना हो। जैसे ही आपको इंटेलिजेंस खबर मिलती फ़ौरन अगर आप एक्शन लें तो जो है हालात ऐसे नहीं होते। अब श्रीरंगपट्टन में एक स्वामी जी एक कैसेट उतारा था, फ़ौरन गिरफ़्तार करे उसे बाहर छोड़ना नहीं। 2 साल के वास्ते जो है स्ट्रिक्ट एक्ट डाल के एंटी नेशनल ही है, वो क़ानून के अंदर गुंजाइश है। तो ये हुकूमत पुलिस वाले फ़ौरन करना ज़रूरी है और फ़ौरन जो है नरगुन के तरफ जो भी एक खौफ का माहौल पैदा करने की कोशिश की है उससे पुलिस दूर करने की कोशिश करे। और अतराफ़ के अंजुमनों से मेरी अपील है फ़ौरन नरगुन के अंजुमन को जो है पूरी ताउन करे, तायद करे। वो बच्चा बहुत गरीब है। जैसे ही ये कोविड का ख़त्म होगा फ़ौरन जो है मैं भी नरगुन को और गदक को लिख जाऊँगा और वहाँ डीसी और एसपी से जो है मुलाकात करके उनको जो कंपनसेशन है और हिम्मत अफजाई देना है वो देने का काम हम लोग करेंगे। सर, सवाल ये है कि जैसा लिंचिंग इन दिनों आम होती जा रही है, जुनूब शिमाल के मुकाबले में जुनूब में बिल्कुल नहीं के बराबर था सिचुएशन, अब धीरे धीरे यहाँ भी ये वायरस फैलता जा रहा है। तो क्या ये रोकथाम के सिलसिले में कोई रद्द-ए-अमल या फिर जो आवाज़ उठनी चाहिए या इस पर जो एक्शन होना चाहिए, कहीं ना कहीं कमी नज़र आ रही है? क्या पैगाम देना चाहेंगे और क्या डिमांड होगा सर इस पर? इसलिए सबसे पहले मैं आवाज़ उठाया हूँ। अब पूरे लीडर्सों की भी मीटिंग बुला रहे हैं। मुतअद्दा मसूद साहब भी फ़ोन किए थे, उनसे भी बातचीत हुई है और ये रियासत कर्नाटक को यूपी बनाना चाहते हैं इलेक्शन के करीब। ऐसा होने नहीं देंगे हम इंशाअल्लाह। इससे फ़ौरन जो है जो भी कार्रवाई करना है हम लोग इसे आगे बढ़ के करेंगे
اور پوری طرح سے قوم کو ایک ہمت، ایک بھائی چارگی جو ہندو مسلم کی پہلے سے چلتی آئے اسے قائم رکھنے کی پوری کوشش کریں گے۔ سر اس کے علاوہ بھی کچھ مسائل ہیں، بالخصوص اقلیتی مسائل، جسے پوری طرح نظر انداز کرنے کی باتیں، اور پھر کبھی اذان کے ایشو کو ہائی لائٹ کر کے وہاں آوازوں کو دبانے کی کوششیں، کبھی قانونی حوالہ دے کر اقلیتوں کے حوصلوں کو پست کرنے کے لیے۔ تو اقلیتوں میں اس خصوص میں کس قسم کی بیداری آنا چاہیے اور اقلیتوں کی جانب سے کیسا ریاکشن ہونا چاہیے؟ دیکھیے یہ صرف ان کے پاس اب الیکشن قریب ہے، کوئی ایشو نہیں ہے ان کے پاس۔ اب اقلیتوں کو دکھا کے اکثریت کو ڈرانا ہے اور اکثریت کی ووٹ حاصل کرنا ہے۔ کہیں عزا کا مسئلہ، کہیں ٹیمپل کا مسئلہ، یہ جو ہے جس طرح یو پی میں اٹھا رہے ہیں، یہاں پر کوشش ان کی یہی ہے۔ لیکن پہلے میں نے کہا کرناٹک یو پی نہیں ہے، یہاں کا ہندو، یہاں کا مسلمان ہوشیار ہے، بیوقوف نہیں بنا سکتے آپ۔ تو یہ تعلقہ لیول پہ، ضلع لیول پہ جو ہے ہم لوگوں کو کام کرنا ہے، اور ان کے ساتھ رابطہ قائم کر کے سیکولر فورسز کو ساتھ لے کے جو ہے ان کا مقابلہ کرنا ہے، اور انشاءاللہ وہ کام جو ہے میں جاری کیا ہوں، وہ کام کامیاب ہوں گا، مجھے یقین ہے۔ سر جیسا آپ کو معلوم بھی ہے کہ اس سے قبل جب اس طرح کے کچھ مسائل ابھر کر سامنے آتے ہیں تو مسلم لیجسلیچر فورم کے اندر ایک گروپ اس معاملے میں مداخلت کرتا یا سرکار سے اپنے مطالبات منوانے کی کوشش کرتا، تو کہیں نہ کہیں مسلم لیڈرشپ بھی اس خصوص میں بالکل خاموشی نظر آ رہی ہے۔ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ کووڈ کی وجہ سے سب بکھرے ہوئے ہیں، اب سب کو ایک طرف جمانے کی کوشش کر رہا ہوں میں، اور امید ہے ان کے پوروں کو یہ بات دماغوں میں اتر گئی ہے، اور خصوصاً مسلم نوجوان ہوشیار ہے آج، وہ خود اپنے مسئلے فیصلے، اگر ہم جیسے لوگ نہیں اترے تو وہ خود میدان میں اترنے کے لیے تیار ہے۔ وہ اترنے سے پہلے ہم لوگوں کو اترنا ہے، اگر نہ اترے تو ہمارا وقار ختم ہو جائے گا، ہمارے آواز کی کوئی ویلیو نہیں رہے گی، اور ہم جو جس مقصد سے سیاست میں آئے ہیں وہ پورا ایکٹرلی فیل ہو جائیں گا۔ اسے فیل ہونے نہ دیں، ہم لوگ اتریں، نوجوانوں کو ساتھ لیں اور باقاعدگی کے ساتھ اس ظلم کا مقابلہ کریں، یہی ہماری کوشش ہونی چاہیے۔ تو ناظرین، یہ تھے محترم سی ایم ابراہیم، جن کا کہنا یہ ہے کہ مسلم سیاسی قائدین جس طرح ہر معاملے میں کھل کر سامنے آتے اور اپنی بات کو رکھنے کا فن جانتے تھے، غالباً ان دنوں جو اس کا فقدان نظر آ رہا ہے اس پر بھی پہل کرنے کی انہوں نے آواز دی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اس سلسلے میں کس قسم کی پیش رفت ہوتی ہے۔ ناظرین، ہماری یہ رپورٹ آپ کو کیسی لگی ہمیں ضرور اطلاع کریں، اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور نیچے گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہر نوٹیفیکیشن آپ تک برابر پہنچے۔ شکریہ۔